Ja sam Richard Larma, fotoreporter, umjetnik. Ja sam i Richard Larma, dokumentarista, otac Sarajlija. Ja sam u fotografiju došao kroz fotoamaterizam. Mi smo svi bili zanesenjaci, mi smo fotoamateri, a fotoamateri su u tom periodu izlagali na izložbama umjetničke fotografije. Tako da smo mi svi, Milomir možda malo više, umjetnici fotografije. Ja volim taj naziv fotoreporter. Ja sam se izdvojio iz tog kruga jer sam vrlo rano dobio profesionalni posao i posao u oslobođenju na ovom sportskim novinama, zatim u magazinima Ven, sva moguća izdanja koje su bila. Kao tada već aktivan reporter, fotožurnalista, u samom početku rata prvi radio Hidajet Delić Degi, Fehim Demir, Danilo Krstanović, pokojni, i ja. Ja sam se tu uključio malo poslije prvog momenta kad sam se ja našao jednom pred vatrom, pred granatom, prvi masakr, gdje sam ja vidio kad je granata udarala u zid zgrade. Čovjek kako reaguje, to je bio ogroman oblak dima. Ja sam ušao u taj dim, već su drugi ljudi koji su bili tu iz obezbeđenja te zgrade pomagali evakuaciju, tovarili ranjenike da vozi direktno u Koševo. 2 osobe su bile na mjestu mrtve, ostavljene. I ja sam se tada prvi put našao da ne znam gdje sam. Ja sam zalutao. Nisam znao za sebe kad sam odlutao. Ja sam od predsjedništva gdje je granata pala, ja sam se našao pored vječne vatre, kažem sam sebi gdje sam ja ovo i razmišljam šta da sad radim. Nešto sam snimio, ovo treba neko da vidi. I tako sam ja pronašao AP, Associated Press. Razvili smo film, čak je taj novinar John Pomfret, koji je bio glavni pisac, mene upotrijebio u članku. Ja sam kao svjedok naveden. Vrlo brzo sam se uvezao. Tako sam polako počeo da produciram i da opstajem. Jer sjećam se iz škole. Aska i Vuk. Dok igraš, u igri si. Dok objavljuješ, živ si. Kad se predaš, kad odeš u podrum, izgubljen si. Ja se nisam na taj način predao. Bilo me je svugdje. Sreo sam mnoge koji su živi i koji nisu više živi. Sarajevo je bilo, da se najpreciznije izrazim, u novinarskom smislu, centar svijeta, centar događaja.
isječci iz novina su najvažniji, jer to što malo ko zna, dok je trajala opsada Sarajeva, dok je trajala, mi smo izvještavali dan za danom. Danas se nešto desi, sutra je u svjetskoj štampi. Nema puno ljudi koji znaju šta smo mi uradili i odradili. Nema puno ljudi koji to shvataju. Ja to već zovem istorijske fotografije. To su moje fotografije koje se često objavljuju bez potpisa. Dakle, prešle su u javnu jedan od drugih težih uspomena, krvavih uspomena je, ja sam bio na Košarskom brdu gdje sam stanovao, pukla je granata, ja sam izašao da vidim, pukla je druga granata, ja sam srećom dobio geler samo u nogu i taj geler je dugo bio u meni, skoro 20 godina, izvadio sam ga, napokon su bi ga izvadili jer je pravio probleme. Šta se desilo? Imao sam ja tu longetu, hodao sam na štakama. Trebao sam poslije 4 dana da idem u bolnicu na pregled da vide, jer nema tu rengena, nema struje za to. I kad sam ja našao nekoga da me preveze u tom momentu prije podne, kad sam bio u tom prijemnom, u tom najružnijem dijelu bolnice gdje dolaze ranjenici, počela se dolaziti kola da voziti ranjenike. Djeca, bio je to jedan od onih najgorih dana Sarajeva. Ja sam vidio svojim očima 4 djece kojima su noge bile posječene, jer granata kad padne, ona razastre tu svoju ružu nesretnu. 4 djece. Ja nisam imao ni fotoaparat sa sobom. I kaže meni onaj dečko je medicinski tehničar, ja vjerujem da i danas radi. Kaže, hajmo Riki sada, sad su upali generator da radi lift, da se djeca mogu prebaciti gore na odjeljenje i u operacionu salu. Hajmo sad napraviti rentgenski snimak. Nemoj me sad pusti, kakav rentgenski snimak. Nije vrijeme ni za šta. Tako da ja nikad nisam ni napravio rentgenski snimak. Nisam htio da dođem prošlo je to sve samo od sebe, nije spolove, kost nije bila, kako se kaže, nagrižena od toga. A kad kost krvari, onda to se jako sporo zarasta. Zahvaljujući poslu koji sam ja radio i koji sam taj život gledao kroz objektiv, ja sam možda malo manje oštećen, jer sam uvijek bio okupiran s te strane. No međutim, tačno je, ja već 20 godina izbjegavam čak i sa djecom da gledam neki film, ratni film iz naše prošlosti. Možda kažem, ne mogu ja biti neemotivan. Meni suze idu. To ja ne mogu zaustaviti, ne želim da zaustavim. Jedan film sam nedavno, znam za film, a ga nisam nikad gledao. Naišao sam na DVD. 3 dana sam ja film gledao. Film o majci i djetetu
dijete saznaje kroz život da je u stvari nije njen otac šehid, nego da je majka silovana i silovana i silovana. Taj film sam ja 3 puta zaustavljao, nisam mogao gledat. Pa nastavim, pa 3. dan sam tek dogledao. Ne mogu da se sjetim kako se film zove. I taj film je već Grbavica. Koja je to tragedija? Ja htio sa svojim djetetom gledam, ali ona nije bila strpljiva. Hvala Bogu da nije bila strpljiva. Ja njoj poslije kažem, to je tragičan film. Drago mi je što nismo gledali zajedno. Ja znam da u Sarajevu ima ljudi koji od 6. aprila pa čitav mjesec kad se obilježavaju te godišnjice proplaču. Jer je jako puno podsjećanja na ono što je, jako puno je emocija. Često mene ljudi Facebook i kad imaš li ono sliku, ti si sliku. I sad svaki put ja samo stanem i progutam knedlo. Možda ima, a znate li vi šta to znači? Ja imam 2 kutije tih negativa i svjesno sam ih sačuvao, neću da ih diram dok ne budem imao vremena, dok ne budem imao 1, 2 vremena na to. Imam ja mnogo stvari dokumentovano i lijepo spremljeno i pripremljeno u agenciji, u AP-u i gdje to sve stoji sređeno sa imenima i prezimenima ljudi koji su na fotografiji, jer to je takav profesionalni posao bio, ne smije se napraviti greška. Ja sam poslije tog najvećeg masakra na Markalama, dan poslije, šalje me novinar, stranac, da idem u mrtvačnicu. Ja ću ići tamo i nešto ću ja tu i uslikat. Svaki novi dan treba novi materijal pripremiti. Ali on mene šalje da ja brojim i prebrojim, da imaju tačne podatke. Ja sam brojio sa ljudima iz mrtvačnice. 54. Sad ne mogu da se sjetim. 66 je, mislim, bio konačni broj poginulih na Markalama. Ja sam brojio. Oni su bukvalno prevrtali. I zato što sam možda ja došao i otvoreno to prenio, oni su to radili. I taj podatak, ta novinarska okrutnost je u stvari ispravna. Ne vjerovat nikome, nijednoj sredini, uvjeriti se iz više izvora o istinosti podataka.
granate idu i onda negdje iznad Baščaršije imaju valjda dodatno punjenje i ponovo eksplozija i ponovo i ona nastavi dalje i ode preko Hrasnog i ode negdje gdje ona je šta su naciljali. Da bi ja na kraju lagano vidio jer tu više nemam filma, u svemu tome možda 10 puta sam ja snimao. Moj film, ja sam u toj panici prejako potegao i meni je ta perforacija na filmu pukla. Ja nisam premotavao film uopšte. Ja sam snimao 10 puta na isti taj kadar. Ja sam taj kadar izvukao. To znači, igrom slučaja ja sam tu, i sve je to bilo preeksponirano, ali zahvaljujući kompjuteru ja sam to uspio izvući da ima fotografije, da ima trag tog. Znači ima onih tragova koji su dugi, ima onih koji su kraći, ima ovako, ima onako. Malo se nazire Momo Juzer, nebodiri. To samo fotografi mogu da gledaju. Ne možeš ti pitati majku koje je dijete traže. Mogu samo da kažem da jeste ova najjača, najpopularnija fotografija ove vječnice. I nema puno ne mogu ja tu reći, draga mi je krvava fotografija. Ali ta je stvarno pokazuje lijep odnos. Starac viri iza te kuće i on ima svežan svoj, zašto je on izašao, ima nešto što će donijeti nazad kući dedo. Ta vječnica, gdje vječnica gori, ta je fotografija sigurno moja najpopularnija fotografija. Tokom ovog našeg doba rata i opsade grada, ja sam toliko dugo bio s druge strane fotoaparata. To je mene u stvari održalo da su neki ljudi iz Sarajeva, u Sarajevu, mislili da sam ja stranac. To je za mene onako bilo vrlo dobro. Čak su me pitali gdje si naučio naš jezik, gdje si naučio jezik. A moje je ime Rikard Larma i kada na onoj akreditaciji pročita, je već ime kao strano, malo to ljudi zna, jer ja sam to ustanovio tek prije godinu i pol. To što sam ja htio, ja sam postigao. Jedan od drugih velikih razloga je da u stvari mene moje djeca upoznaju. Ja živim, djeca su velike već, 21, 24, 2 čerke, da one upoznaju, jer oni ovo ne znaju. Na najbolji način su to upoznale. Kaže meni jedna kolegica, novinarka, kaže, jel da sad možeš da umreš? Upravo tako, teško je bilo to,
Da živiš, a da djeca ne znaju šta si, ko si i šta si radio. Sad su vidjeli iz prve linije. Moje dijete nije znalo zašto je njeno ime Lili. Nije ni moja žena znala. Razumijete? Lilijan je zvančno ime. Lilijan Šošana. Svi je znaju kao Lili. A ona je za mene samo jedno. Zlatni ljiljan.